ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। धर्म प्रसंगे स्वामी ब्रह्मानंद आध्यात्मिक उपदेश साधकर कर्तव्य विषय रे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते बाहर तपस्या करने को जाई कौनसी अन्न छत्रर अन्न खाइबा उचित नुहे। गृहस्थ माने श्राद्धर टंका साधु सेवा दे थांती, ताहा छड़ा कामना बासना रखी टंका दे थांती। एही सब कारणरू छत्रर अन्न शुद्ध नुहे। माधुकरी करी खाइबा भल। मधुकरीर अन्न अति शुद्ध अन्न। एका एका निर्जन रे जाई साधन भजन करवा अति कष्टकर। भगवान ठारे परम प्रीति और अनुराग थिले जाई हुए। प्रथमे प्रथमे एका रहिबा गले पतनर बहुत संभावना। एथिपाई समान मनोभावापन्न दुई जन एका सांगरे रहिबा भल। दुई जन एका सांगरे रहिले परस्पर को साहाय्य करिपारिबे। पुणी दुई जन एका सांगरे बेसी रहिले गपसपरे समय जाए। खुशी गप साधन भजन पाई अत्यंत विघ्नकर। मन को विक्षिप्त कर दिए, भगवान को भुलाई दिए। साधन भजन करिया गले खाइबा कमाई देवा हुए। पेट पूरा खाइले जप ध्यान हुए नहीं। सबु शक्ति केवल हजम करिबारे चली जाए। मन बड़ चंचल हुए। एथिपाई गीतारे युक्ताहार विहारर कथा कहुଯାଇଛି। भग लालसा आड़ को बेसी नजर दियो नहीं, टिके संभाड़ी करी रह। वर्तमान तुम मानंगर प्रत्येक विषय रे खूब संयत हेबा दरकार। ठाकुरंक कृपारे बंची रहिले केते जिनिस ता मन को आसीबो। सेतेबेले देखिबो कौनसी जिनिस पाइबा पाई इच्छा नहीं, कौनसी जिनिस रे आसक्ति मध्य नहीं। सबु छाड़ी आसी सन्यासी होइछ, सेथिरे पुणी कर्ता हेबाकु चेष्टा करिबा केडे हीनबुद्धिर कथा। कर्तृत्व अभिमान साधु पक्षरे बंधनर कारण। जहा किछि करिब जानिब तांको काम करुछ, जहा किछि देखुछ जानिब सबु ठाकुरंकर। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। मिछ कहिबा महापाप। जदि कहीं मद पीए बेश्या घर को जाए ताको विश्वास करी हुए, किंतु जे मिथ्या कथा कहे ताको आदौ विश्वास करा जाय नहीं। मिथ्या कथा भली महापाप दुनिया रे आउ किछि नहीं। परनिंदा परचर्चा केबे हेले करिब नहीं। सेथिरे निजर क्षति हुए। दिन राति अन्य लोकर खराब भावगुड़िक विषय रे आलोचना करू करू निज भितर जहा किछि सद्भाव थाए ताहा नष्ट हो जाई मन उपरे सही सबु कुभावर छाप पड़ जाए। खाओ पिओ मौज कर। कहार कौन दोष अच्छी ना नहीं देखिबा दरकार कौन। समस्तଙ୍କ सांगरे मिसिब आनंद करिब। ताहा न करी साधु होई अमुक लोक एया करिछि अमुक लोक सैया करिछि बोली पांच जन मेड़ी करी बसिबा आ लोकंक पछरे लागिबा बड़ खराप। अति हीनबुद्धि नहेले एसबु हुए नहीं। किए कौन करिछि कहार कौन हैला एसबु देखिबार बा भाबिबार किछि मात्र आवश्यकता नहीं। तुमे निजे ठीक पथरे आगे चलो। लक्ष्य ठीक रखी गंतव्य पथरे आगे चल। सबु समय मनीषर गुण देखा शिख। गुण अल्प थिले मध्य ताकु बड़ करी देखा हेब। सम्मान देवाकू हेब, प्रशंसा करने हेब। गुणर आदर न कले मनीष बड़ हो पारे नहीं। निजर मन मध्य उदार हुए नहीं। साधु पक्षरे बसी रही गृहस्थर अन्न खाई साधन भजन न करिबा चरी छड़ा आउ किछि नुहे। जे साधु से सबु छाड़ी देई भजन करिबा बोली गृहस्थ ताकू गंडे खाइबाकू दिए। साधन भजन न करी गृहस्थर अन्न खाइले महा अकल्याण हुए। साधु गृहस्थ पाखरु कौन से भिक्षा ग्रहण करिया मात्रे ताहार शुभकर्मर फल गृहस्थ पाई थाए। एथिपाई साधु पक्षरे एभली साधन भजन करिबा दरकार जहा खर्च हेले मध्य जमा होई रहिबो। मनीषर दोष देखी ताकू हेय ज्ञान करिबा उचित नुहे। ताकू स्नेह देई आपणार करी भल आड़कू नहीं जिबा उचित। भल मंद समस्तଙ୍କ ठारे रहिछि। दोष तो समस्ते देखिपारती। मनीष को भल जदि करिपारिब जानिबी तुम पाखरे क्षमता रही। देख बापा, तुमे साधु सन्यासी लोक। तुमको सबु समय स्थिर धीर विनयी और मधुरभाषी हेबाकू पड़िबो। तुमर कथबार्ता और चालीचलन सबु भितर सत्वगुणर विकास हेब। तुमर संस्पर्श आसिले लोके प्राणरे शांति पाइबे एवं सेमानंकर हृदय रे धर्मभाव जागी उठिबो। ब्रह्मचर्य कौन जान? सत्य कथा कहिबा, जितेन्द्रिय हेबा,
मन और वाक्य संयम, मदमांस न खाइबा, हिंसाद्वेष घृणा न करिबा। जे 12 वर्ष ब्रह्मचर्य रक्षा करिपारे ताहार आउ चिंता कौन। ब्रह्मचर्य दरकार, सेथिपाई पिलाटी बेलू ब्रह्मचर्य आरंभ करा जाय। टिके बाहर को तीर्थ स्थान को जाई किछि समय कटाओ, अनेक भाव सुविधा होइजिवो। प्रकृतिर गोटे नूतन दृश्य देखिले मनर गति खूब भल रहे, देह सुस्थ रहे एवं ध्यान पाई मध्य सुविधा हुए। चित्त शुद्ध हेबा दरकार। संसार रे केते भय, साधन पथरे जीवा मात्रे ही खाली युद्ध आउ युद्ध, केतेबेले केउंटा उंकी मारुछि ताकू दमन करिबा, प्रत्येक पदरे वासनादि को दमन करिया पई चेष्टा करिया को हुए, नहेले काळे जाबुड़ी धरिबो। प्रथमे किछि दिन निर्जन रे रहिबा दरकार, मन को दृढ़ करिबा दरकार, तापरे सबु धीरे धीरे होइजिवो। प्रत्येक स्थान रे गोटे निर्दिष्ट समय अछि, सेही समय साधन भजन पाई अनुकूल, सेही समय रे एक आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित हुए। उक्त समय रे जप ध्यान करिया पाई बसिले मन सहजरे स्थिर हो जाए एवं बेस आनंद मिले। प्रश्न, महाराज से समयटी को किपरि जानिबो? महाराज कहउछंती, सेटा बुझिबा एते कष्टकर नुहे। जे माने ठीक भाव में साधन भजन करती से माने किछि दिन पर बुझिपारती। काशी जगत रे गोटे व्यतिक्रम महाचैतन्यमय स्थान, एठारे बसी भजन कले ताहार फल 10 गुण बढ़ी जाए, आउ खूब शीघ्र मंत्र चैतन्य हुए। काशी मुक्ति क्षेत्र, एठारे बाबा विश्वनाथ अजाचित भाव में जीवन को मुक्ति देउछंती। एठारे छोट बड़ धनी गरीब समस्ते मुक्त हो जिवे, जे कौनसी मते एठारे पड़ी रहिले हला। ठाकुरे दिने कहिले, काली मंदिर में बसी ध्यान करुछि, देखिली गोटे परदा उठीगला मायार बा अज्ञानर। आउ दिने माँ मते देखाई देले आगरे कोटि सूर्यर ज्योति, सेही ज्योति भितर गोटे चिद्घन रूप देखिली। किछि समय परे सेही रूप पुणी ज्योति रे मिसिगला, सते जेपरि निराकार साकार हैला, आउ साकार निराकार हैला। दिने कालीपद घोष काली मंदिर भितर पशि माँ को भारी गाड़ी गुलज करने को लगिले। तांकर छातीटा नाली पड़गला एवं आखिर लुह झरिया को लगिला। ठाकुरे गाड़ी शुणी काली मंदिर बाहर को चली आसी कहले, आम मानकर मातृभाव ए अर्थात घोषंकर भाव भारी शक्त, अति आपणार लोक उपरे एपरि अभिमान चढ़े। समाधि दुई प्रकारर, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प समाधि रे रूप दर्शन हुए। सत्व रज तमगुण लोक जे जो भाव आश्रय करे से सही रूप दर्शन करे। यही सब कथा अनुशीलन न करी लोके किपरि सब तुच्छ विषय नहीं व्यस्त रहती। भगवान आपणार लोक यही कथाटी भल भाव उपलब्धि करी तांको प्रत्यक्ष करने को हेबो। निर्विकल्प समाधि रे रूप न थाए, जगत ब्रह्मांड सबकिछि भूल हो जाए। काशीपुर बगीचारे स्वामीजींकर निर्विकल्प समाधि होइथिला। से सबू खूब चापी रखी पारुथिले। आउ एक प्रकार समाधि अछि आनंद समाधि। सेथिरे एते प्रेमानंद भोग हुए जे एही शरीर रे ताहा रखी हुए नाही। फल ब्रह्मानंद फाटी जाए। सेपरी अवस्था मात्र 21 दिन शरीर रहे। देह ही होउछि सर्वश्रेष्ठ मंदिर। सेथिपाई ध्यान आदि देह भितर करने को हुए। सहस्रार को मन चलीगले आउ ओह्लाइबा चाहे नहीं। जहाँ अच्छी भाण्डे ताहा अच्छी ब्रह्मांडे। रथे तु वामनं दृष्ट्वा प्रभृति कथार अर्थ होउछि हृदय भितर से परम पुरुषों को देखिले आउ जन्म हुए नहीं। निम्न अधिकारी पाई बाह्य रथ मंदिर प्रभृतिर सृष्टि। राम प्रसाद जेतेबेले हृदय भितर माँ को देखिले गीत रचना करी बोलिले, तुमे माता थाउ थाउ मोर भाव घरे चोरी। आहा केड़े सुंदर कथा देखिल। वास्तविक सही आस्वाद पाइले अन्य किछि कण भल लगे। ठाकुरे कहूथिले, दुई भ्रूर मध्यस्थल रे ज्ञान नेत्र अछि, ताहा फुटिले चतुर्दिग आनंदमय देखा जाए। राजांगर 7 महला घर। जड़े गरीब लोक राजकर्मचारी निकट में राजांगर दर्शन कामना कला। कर्मचारी गोटे गोटे महला को नहीं जाई आउ लोकटी पचारे, यही कौन राजा? से उत्तर दिए, ना। यहीपरि 7म महला को आसी राजांगर दर्शन है। राजांग रूप ऐश्वर्य देखिबा परे लोकटी को आउ पचारिबा को हैला नहीं, ये राजा ना नुहे। सेही भली
ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଦେଇ ନେଇଯାଇ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ମନ ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ମନ ତୁମକୁ କହିଦିଏ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରିକି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାହା ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ମନ କହିଦିଏ। ତୁମକୁ ହାତ ଧରି ନେଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଅନୁରାଗ ପ୍ରେମ ଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ। ମାନସିକ, ଦୈହିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏହି ତିନି ଶକ୍ତିର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ନହେଲେ ଧର୍ମ ଲାଭ ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଲାଭ କରିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ବହୁତ କର୍ମ କରିବ ଆଉ କର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଛଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶିଖିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଛି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ କଣା କଉଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଦାମ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କର ତାହେଲେ ସୁନା ମୋହରର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇଟା ସେଇଟା ବାଛନ୍ତି। ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଛି ତାହାର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର। ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ କରିବା। କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏହି ନାମ ଜପିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ନାମ ଜପୁଛ ତାହା ଭୁଲ। କାହାର ଭୁଲ? କିଏ ବା ଠିକ୍ କହୁଛି? କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ତୁମେ ଭୁଲ କହୁଛ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି। ଏସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଦରକାର କ'ଣ? ଯଦି ମିଛ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ମିଛ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ନାମ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସେହି ନାମ ଜପୁ। ସେଥିରେ କାହାରି ଆପତ୍ତି କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର କିପରି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିଲା? ଖାଇ ବସି ଯଦି କହନ୍ତି ଖାଇବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଖାଇପାରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ଯଦୁମଲ୍ଲିକ ବଗିଚାକୁ ଯିବେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ସେ କଥା ପାସରି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କହିନି। ରାତିରେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଲଣ୍ଠନ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗଲି। ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ କବାଟ ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର ବସିବା ଘରର କବାଟ ଟିକିଏ ଫାଙ୍କ କରି ପାଦ ଗଳି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। କୌଣସି କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ କହନ୍ତି ମନର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗତି ଅଛି, ଅଧୋଗତି ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି। ଅଧୋଗତିରେ ହିଂସା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଭୋଗବିଳାସ, ଆଳସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତିରେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ଅନୁରାଗ ଇତ୍ୟାଦିର ଉଦୟ ହୁଏ। ପୁଣି କୌଣସି କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ କହନ୍ତି ଯେ ମନର ତିନି ପ୍ରକାରର ଗତି, ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ। ତମ ଗୁଣରେ ଆଳସ୍ୟ, ଜଡ଼ତା, ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ିଯାଏ। ରଜଗୁଣରେ ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବି, ବାହାରର 5ଟା କାମ କରିବି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ଆସେ। ଆଉ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଗୁଣଗାନ, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ଅନୁରାଗ ଏହିସବୁ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ମନର ଯେଉଁ ଗତି ଅଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ। ଆମେ ସର୍ବଦା ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ପ୍ରଥମେ ସାଧନ ଭଜନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଦରକାର। ମନ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ହୋଇଯାଏ, ଏହିସବୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟିକିଏ ଗୁଆ ଘିଅ, କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ହୁଏ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ଠାକୁର ରାସମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରୁ ସାଧନ ଭଜନ ପାଇଁ କେତେ ସୁବିଧା ହେଲା। ଯେତେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଆହାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା ବୋଲି ସାଧନ ଭଜନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ଆହାର ଆଦିର ସଂସ୍ଥାନ ନ କରିପାରିଲେ ହେବ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଥିଲେ କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସି ଜୁଟିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ସେ ଜୁଟାଇ ଦେବେ। ଭକ୍ତି ପଥ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ପଥ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆକାର ଚାହେଁ। କେତେବେଳେ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଭଜନ କରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଚାହାନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ। ଏ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଅଜ୍ଞାନର ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଅବିଦ୍ୟା ଲୋପ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ରହେ, ଜ୍ଞାନ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ଯାଏ ତାହା ଅଜ୍ଞାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆରପାରିରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା କେହି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଯାଏ ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ଭକ୍ତ ଠିକ୍, ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଦୁହିଁଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତେବେ ଜ୍ଞାନର କଥା ବେଶୀ କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଥମେ ଅବତାର ଆଦିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭକ୍ତର ମନକୁ ବେଶ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆସେ। ପୁଣି କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ପୁରାପୁରି ବେଦାନ୍ତ। ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନର ଆଦର୍ଶ।
ଏହି ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଜ୍ଞାନର ପଥ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋତେ ସାଂଖ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। କିପରି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେହି ଚରମ ପଥକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଦରକାର। ଉଭୟ ଏକାଠି ନହେଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଝାଇ ସେହି ଆଡ଼କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ, କାହିଁକି ବା ଏତେ ସବୁ? ପ୍ରଳୟ ତ ଅଛି। ଏହିସବୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ତ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟାପାର କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସେ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। କିଏ ବୁଝିବ କହ? ପ୍ରଳୟ ବେଳକୁ ଏସବୁ କିଛି ନଥିବ। ଏଇ ଦେଖ ନା, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଏ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଅଧିକ ହେଲେ ତ ପ୍ରଳୟ। ତାହା ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ବା ଡେରି ଲାଗିବ? ଏହା ହିଁ ଜୀବର ଅବସ୍ଥା। ତୃପ୍ତି ନାହିଁ, ମନଟା ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଉଛି। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ଅନୁରାଗ କୁହାଯାଏ। ଅନୁରାଗ ହିଁ ଦରକାର। ଦାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, କାଷ୍ଟ ଦାଇ ବ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ଟୁ ଦ ୱାଟର। ପାଣି ଭିତରକୁ ପକାଇ ଦିଅ, ପୁଣି ପାଣି ତାକୁ ଟେକିଦେବ। ଥରେ ଦିଅ, ପୁଣି ଆସିବ। ଦାନ କରିବା କ'ଣ କମ୍ କଥା? ସବୁ ଧର୍ମରେ ଦାନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦାନ ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। ଦେଶ, କାଳ ଓ ପାତ୍ର ବିବେଚନା କରି ଦାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ମୁହଁ ଦେଇ ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଇଛି, ସେହି ପଇସା ସତ୍ପାତ୍ର ପାଖକୁ ଯିବା ହିଁ ଭଲ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଆମର କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଛୋଟ, ଆଉ ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ କେତେ ଛୋଟ। ଅନନ୍ତ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ତା ଛଡ଼ା ଏଭଳି ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ, କି ବିଚିତ୍ର! ବୁଦ୍ଧଦେବ ମୃତଦେହ ଦେଖି, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଦେଖି ଜୀବଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଣିଷକୁ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସାଧନ ଭଜନ କରି ଶେଷରେ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କଲେ। ତାହା ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୁକ୍ତି। ତେବେ ଟିକିଏ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ଜଣାଇବ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଏତେ ଆପଣାର ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ରହିଛ? ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ପିତା, ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ମାତା, ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଭ୍ରାତା, ବନ୍ଧୁଠାରୁ ବଳି ବନ୍ଧୁ, ଆତ୍ମୀୟ ଠାରୁ ବଳି ଆତ୍ମୀୟ। ତୁମେ କେଉଁଠି ରହିଛ? ତୁମର ଦେଖା କ'ଣ ମୋତେ ମିଳିବ ନାହିଁ? ଏପରି କହି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ। ଆଉ ଜଣାଇବ, ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେ କେହି ମୋର ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ ଅଳି କରିବିନି ତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ କରିବି? ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଶୁଣି ଠାକୁରେ କହିଥିଲେ, ଯିଏ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରି କାମ କରିବ ସେ ଶଳା ଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶାଳ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ବିଶାଳ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ସମୁଦ୍ର, ନହେଲେ ଆକାଶ, ଏହିସବୁ ଦେଖି ବିଶାଳ ଭାବ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ। ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭିତରେ। ବାହାରର ଗୀତ କିଛି ନୁହେଁ, ଭିତରେ ଏପରି ମଧୁର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ହରଣ କରିନିଏ। ଠାକୁରେ ପଞ୍ଚବଟିରେ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ବୀଣାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଚବଟିରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ପରମହଂସ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ସେହିସବୁ ବିଚାର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋତେ ଜଣାଗଲା ଯେପରି ଗଛର ଚଢ଼େଇମାନେ ବେଦର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ଅଛି ତାହା ଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବି? ତୁମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ଓ ସାଧନ ଭଜନରେ ସବୁବେଳେ ମନ ଥାଉ। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।